jauh dekat, lampu jauh dekat, lampu jarak jauh, jarak dekat. Nah, sen kanan, kiri, klakson. Terus sen kiri, oh sen kanan, cakrame dipijat, cakrame elek. Nah, lepas cakram, lepas remnya, dilepas rem cakrame. Yo, sing tipe Movistar kan? Iya. Oke, terus stand dulu we. Apa? Ibu? Ibunya ketinggalan. Oh, apa ibu? Movistar.